Nagsabaw na punto sa tong Bisayang manok dire kay nagpadugo na punto sa tong ikaupat nga balay ba de. Perting lami magyud pud kayo nga kaon yun pod. Pero bitaw ba de dili na ato ako medya ra gud na ba de nagpalit lang yun ng manghod di malmal diha sa ako og manok ba de kay magpadugo man sila silang bag-o nga balay ba de. Murag dili gyud pod ni magkasinabot ni kay English ug Bisaya man medyo itom-itom gyud pod atong sinugba nga bangos gyud pod. Automatic naman gyud pod ni mugahi ang atong alho kay sabaw naman gyud pod ni pod. Tirada na to karon kay medyo nindot naman pod ni kayo ang dagan sa panahon. Murag mabusog na po siguro ta karon diri ang akong bira ba di ba kay nagpadugo man lagi ning manghudi malmal diri as ilang bag-o nga balay nga nahuman ba di nga dili man gyud pud na mawala na ang atong Bisayang manok diha ba di kay mao biya gyud pud na magdala og bida pero dili lang sa gyud unta ta mamaligyan ni atong Bisayang manok diri ba di kay gagmay pa man pud lagi ni pero ato na lang ning gipangpilian diri ba di kay para nga dili na pud sila mahasol og pangita ba di ba medyo nakakwarta biya gyud pud tag 700 ka pinana ang atong manok ba di nya ako ra pud ang gipamalit silang bahog ba di kay wala man pud mga uga mga on nya mao ni ang ilang mga handa diri mao ra gyud gyapon ning mga naw nga ba di sukad sa atong pagpadugo pud sa atong mga balay nga labay diri maora man magtapok-tapok permente diri mga parintira tanan ba diba busy na gid kay ni sila og lumuto diri pero ang atong role diri ba dili gyud nato ni buhian ang atong manok nga Bisaya diri nya luto na pud ang English diha ingon ra ang diskarte ba di nakabaligya ta og manok diri nahalinan ta nakakaon pagid ta busog pagid ta ba di ingon ani man gyud pud ni ang tirada sa mga amos nga tao gyud pod hiluan gyud ta madugay ba di lisod pud kay dili ta makakaon ba di nga kining balaya maabot ra man gyud pud luwaan sa balay pod pero bitaw ba di ako ra gyud ang tao nga perte ka maulawon ba di dili gyud ko hiligan ang naabi ta mga birthday ba di nya parehasan nang naay mga pista ba di ba dili gid ko mahalin na anak ba di gawas lang gyud siguro og suod nako ang tao ba di kana murag mo anha gid ko anak ba di pero dili gani ana murag dili gid ta mahalin anak ba pero murag sumo na tanawon ba di no nga kanang magluto-luto ta ning Bisayang manok ba di ba nga maorag yung pormaha wala ra gyud kalahian ba di pero inig maluto na dili naman hinuon sumo ba di lami naman hinuon kayong dili ni hatagan sila diri ra gid pud na namo giluto sa tubangan sa balay ba di kay dili naman pud masigo dito nya ako lang gyud pud ning gisagulan aning dagan nga kapayas ba di kay siguro man gyud kong daghay mo atak ani pero kita-kita ra gyud pud mo kaon ani dili gid ta magsagol anang kapayas ba di kay wala man gud na lami siya depende ra gyud pud na sa imo sa kaganahan ba di ba pero ang pinakaganahan gyud akong isagol ani kana yung dahon sa sili ba di medyo itom-itom gyud pud natong sinugbang ang bangos pud gawas nga dili mausab ng lasa sa tong Bisayang manok diha ana pag ipagkahumot-humot siya mao ni pinakanindot anang sili nga isagol ba di tagtunga sa kaldero man gyud pud ning dako ang atong sabaw pud nya kay medyo daghan-daghan man pud lagi mga on diri amo ra gyud pud ang gipangbuo anang lamisa ba di kay budol man ang atong buhaton karon diri nya ako ginang permenting gisaytan ng kinilaw ba di kay pangpagahi man gyud pud na pud sa alho pud amo ra gyud pud nang gisubak ng pansit ug bangos nato diha kini pong manok nato nga English diri ba di kay dili man na magamo sila pero wala gyud pud magmahay ang mga iro diri pagkahuman namo og kaon ba di kay binlan gyud og bukog ba diri pila ra pag istorya.